घर तिरंगा पुआथे पीपेन स्ट्रीट रैली के पदोपन पिनी मंजा पुलिस स्टेशन के पार लोंग मंजा पुलिस स्टाफ तुम आजादी का अमृत महोत्सव मते हर घर तिरंगा पुआथे पीएनसी आरमुचे जेंग पदोपन लो Tokyola English School penta det pialama mati India flag outcry pen armu ka chejengpa Nele Abirta thanbang sonro sing rongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajiriklo kardom tane pini Abirta non angton pen arjikta हर घर तिरंगा पुआथे पीपेन स्ट्रीट रैली के पदोपन पिनिनी भाई क्रेसियरनी आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा पुआथे पीपेन इंगदेंग ट्रॉक्सिके प्रफॉर्मति 75th इंडिपेंडेंस डे कतालोन जियाहुद आदोंतिन अहम तुंतिन तमी तिरंगा मते डेट अलामा काचे तारपोन एजिया फन लाखा क्रेसियर के धनसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पारलो दलदलिया हावरा लॉन्ग स्ट्रीट रैली पदोपन पिनी के पदोपन स्ट्रीट रैली लके जटसमेट विलेज ऑर्गेनाइजेशन के थॉम लके पूर्णिमा विलेज ऑर्गेनाइजेशन लोटस विलेज ऑर्गेनाइजेशन लपेन मोरोमी विलेज ऑर्गेनाइजेशन चेलांगसी सेल्फ हेल्प ग्रुप मते थी हेकमेन एस ए जीएस थॉम कैप्सो से आर्मू पचिंग रूम पेन ला सोजाय मेक देंग पोन ला सोजाय में के जापोन अबांग फिया तुम हेमालिन बेपी पेन के थान पोन के ला सोजाय में का केमांग दाम लके डेट पी के जा तुम पेन के पथिक पोन नॉन के वांग जी पाई पाई चेक लोनी भाई क्रेप हो आर्नी इंडिया के जोक वन आर्नी कतालोन दो नहुद आदोंतिन अहम तुम तिन तमी तिरंगा मते इंडिया लामा कचे तारपोन रेबजिया फांसी जाय मेक देंग पोन लो पुसी थान पोन हलापु कविता रोंग फारपी पेन के थान पोन के अलंगली तुम हमोरोमी विलेज ऑर्गेनाइजेशन असाई हेम्पेन स्ट्रीट रैली किंग पेन वांगसी दलदली मोनसिंग तिमुंग रोंग पाथु अक्लामा लोंग अनंग पलेलो लापेन ला सोलोंग बांग फारोप्ली आरमुचे तोंग पोन पुता पचिनी पिनीला सोलोंग का 2 कवे किलोमीटर ट्रॉक्सी अन आजा किदिंग अकिंग पेन वांगसी वंदे मातरम हर घर तिरंगा भारत माता की जय पुनंग हैंगबम वांगबम सी लासो अबिरता दलदली अदांग थे बी पचे थैंगलो लासोलोंग कार्बी गारो दिमासा लपेन आदिवासी खे अबांग फियातुम अमिना मिना अखे चिपिंदिंग रेप्सी लासो अजाय मेक अलोंग अलिरा चाम चिपी दुनरिंगती Nangli tum labang so program kya kibi alam the kupine thanik नमस्कार फार्स्ट ऑफ ऑल मोर नाम कविता रंग कर्बी মই দলদলি মৰমী বিয়ৰ প্ৰেসিডেন্ট হয় আৰু লগতে আমি আজি অৰ্গানাইজ কৰিছো আমাৰ স্ট্ৰেট ৰেলি এটো আপোনাৰ 75 ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্ৰেচনৰ উপলক্ষে আৰু হৰ ঘৰ তিৰংগা উপলক্ষে আমি গাঁৱত আমি এৱাৰনেছ হিচাপে এটা স্ট্ৰেট ৰেলি কৰিছো কাৰণ 13 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ স্ট্ৰেট ৰেলি কৰিছো আমি ইয়াত তিনিটা ভিলেজ অৰ্গানাইজেশ্যন এক লগত হৈ আমি আজি স্ট্ৰেট ৰেলিটো আৰম্ভ কৰিছো মৰমী বিও লগতে আছে আপোনাৰ পূৰ্ণিমা বিও আৰু লগতে আছে লোটাস বিও আমি এই তিনিটা গ্ৰাম্য সংগঠন মিলি আমি আজি স্ট্ৰেট ৰেলিটো গাঁৱৰ সমাজক আমি সজাগতা কৰিবলৈ আমি আজি এই স্ট্ৰেট ৰেলিটো কৰিছো আপোনালোকে এই ৰেলিটো ক'ত পৰা আৰম্ভ কৰি কলৈকে হে কৰা হৈছে আমি পোনপ্ৰথমে আমি স্টাৰ্ট কৰিছিলো আমাৰ দলদলি খ্ৰীষ্টিয়ান গাঁৱত উপস্থিত থকা ভিলেজ মৰমী ভিলেজ অৰ্গানাইজেশ্যন অফিচৰ পৰা আৰু আমি শেষ কৰিছো আমাৰ কঠালবাৰী পূৰ্ণিমা ভিলেজ অৰ্গানাইজেশ্যন অকমান পাৰ কৰি আমি মনসিং টিমুং গাঁৱৰ প্লেগ্ৰাউণ্ডত আমি শেষ কৰিছো এই ৰেলিটো আৰু অল টুগেদাৰ এই হেৰি ৰেলিতে কিমান জন হেৰি লগ গোট কৰা হৈছে আমাৰ আজি গোট খোৱাটো আপোনাৰ আমাৰ টোটাল 500 মেম্বাৰ্স আছে কম বেছি হলেও আপোনাৰ 400 মান হ'ব আপোনাৰ এটো জাগাটোৰ নামটো কি আছে ইয়াত আমাৰ এতিয়া আমি প্ৰথমে আমি আৰম্ভ কৰিছিলো দলদলি খ্ৰীষ্টিয়ান গাঁৱৰ পৰা আমি শেষ কৰিছো ৰেলিটো আপোনাৰ মনসিং টিমু প্লেগ্ৰাউণ্ড কোনটো পৰিছে আমাৰ ধনসৰি কনস্টিটুৱেন্সি কতকবে ফালস্তামি मिलिमेन के हेमा बेपी मिली एने लासो स्ट्रेट रैली लं आरपु माने किबी दुनांगक लपेन निति तुम दा नम्बाजों एनआरएलएम पेना हे मिली जीविका साखी आरपु सिक्लेम लासिनि तुम दा दलदली कि थमा बियो चेलांगते सिनि तुम दा लाबांसो रैली के पादोपन
har rili nang cheng tani tum hadak moromi view pen sini tum nang cheng bom lo wang bom bang bom ni tum dak non purnima view an pen sini tum pejut pon lo la sik ni tum pini la ma sorry li apai chitong nai nai sta bang pharop ho la pen kom nai sta me bang haro bang pharop ini tum dak chitong la pen aku ka chitong desi ke ong lang apor mane la son arni ke sopen la pen so mar ke do la son tum han sini tum man vidalo athe mar arni so a jai le si la sini tum ako la so awareness la pen strategy ke bang ke ni tum tarik trip ke thom ke ni tum kaddu ko be SLG member ni tum a hem hum tin sta ni tum la mane la son arni ke sopen la pen so mar ke do la son tum han sini tum man vidalo athe mar arni so a jai le si la sini tum ako la so awareness la pen strategy ke bang ke ni tum tarik trip ke thom ke ni tum kaddu ko be SLG member ni tum a hem hum tin sta ni tum la Indiana flag sa bang ke ni tum kaddu ko beta tarik krep ke thom pen tarik krep kwan pen ke cheng ni tum tarik krep di pen ni tum anutin SLG member hem sa ni tum la ba so Indiana flag ma ni tum chetar pon at pon ni tum tarik krep ko ni gang saman si ni tum la ba so flag bang ke ni tum che oi pon ko si ni tum la ba so ari di long sa ni tum ko che than pon si ni tum pini la ba so ai strat le li ba ari li bang ke dak do li mon sin tim mo rong playground long si ni tum pi che pon pene ka son dong la bang so flag si ni tum la po hen lo je ni tum view pen si ni tum view pen ni tum arpu en si ni tum view pen a poisa ni tum kopila upa api amitar nam lo ke nam pen ako ni tum bang flag phanta pi pen ni tum SLG member hoi pen si ni tum paroi pon lo ke roya nam ni tum sakya pen si pi pon lo view pen la pen ako ni tum ako SLG member phani ni tum hokya pen si ni tum si pi pon lo la bang so poisa ke ni tum view long si bi pon ko si ni tum si perai pon alo sumar tum hasi theklong chot pin sumar tum han theklong le dala sila bang so program nang tum ki bi bang ke matro nang tum alo sumar to akna alo supi mar tum dasi ke claim jila kuma ta pin sumar tum han bang ke nang dun ta chok nang ni chok la sana ajap pe na bang mane ni tum pulo me ke ni tum SLG me el mana SGB rong SGB mane GB tum tanang dun son te misen ni pu ni tum Abirta pilos ta melang ni to pora vida pa hai po sta me min ni tum SLG member tum si pini bang ke la bang so strategy bang ke ni tum ki mang bin nong bang kopi akimang binong la pen lo mo pen li pulo la non pining ke ela 15 August ta me pina independent day ta me 75 akichok sini tum ka do ka SLG members tum ta me la subang so flex har ghar tiranga pura sab kipu pasini tum la tarik ke thom ben bang ke SLG member hem an ke chetar pon lam nei pula so pen I stra release ni tum pi do pon lo ke mang ke lat Karbi Anglong Daldali Pen Pradeep Rongpha Report Biswanath Karbi Live Tangde pini adun to Abirta non puthor ang ton pen langitha पिनी मंजा पुलिस स्टेशन के पार लोअलोंग मंजा पुलिस स्टाफ अतुम आजादी का अमृत महोत्सव मते हर घर तिरंगा पथे PNC आरमुचे जेंग पदो पनलो पिनी निफाई क्रे सियारनी मंजा रायकोम साइखि अतुम चिंगरुम सी इंगदेंग ट्रॉक्सिके प्रभ इंडिपेंडेंस डे मते नॉन केवांगजी निफाई क्रे फ फरमान आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा पथे पिपेन आरमुचे जेंग पदो पनलो बांगसो लोंके जापन लके मंजा पुलिस स्टेशन इंचार्ज रोमन बोर्डोलोय आहेन पेंसी जापन लो लबेन आरी सांग हो तुमता आलिरलोन चिपिदुन लो आरमु कचे जेंग लके थाना पेन दिफू रोड हिंदी स्कूल लपेन थाना पेन मंजा ही थियान आरमु चे जेंग पन लो लसोंसी आलोंग तिन अहेम तिन लो चार्ली अहेम साय हेमता तिरंगा मते डेट अलामा चेता रेपलो लसी इंडियन असो अनके धोरोमावे जातीयवे इसीवेट के दोनंग जियांग थे इंडियन असो आंगथे कचिबी जिया फांसी आलोंग तिन आ डिपार्टमेंट तिन ता रेली दो बमलो लसोन सी मंजा पुलिस स्टेशन अतुम ता रेली पदो पनलो कार्बी आंगलोंग मंजा पेन मोमिता तिमुंगपी रिपोर्ट बिस्वनाथ कार्बी लाइव Tangde pini adun to Abirta non puthor ang ton pen langitha इंगदेंग ट्रॉक्सिके प्रभ इंडिया के जॉक वन मते 75th इंडिपेंडेंस डे आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा पुपेन पचे तोंदुनसी चौकीहोला इंग्लिश स्कूल पेंता डेट पियालामा मते इंडिया फ्लैग ऑट क्राइब एंड आर्मू कचे जेंगपन
Lakhaing Koira Ponilip MAC constituency ke parlo Chokiola English School headmaster Pinar Ziri pen Amithang pen Japonsi Lo Charlia Hempen Chokiola Thana Towar Krong Thom Kachetok along an Det Pialama Ot Kripen Bharat Mata Ki Jai Puhang Pon Bom Dam Bomsi Bang Pharo Pliso Se Lo Charlia also Marlapen Lo Than Bang Atun Pen Pensi Kachecheng Ponsi Asai Do Anta Misen Pen Pachun Pon Longlo 75 ani kan ke chok Bharat jok wan ke long ani na pen baji ton na tumla bangso position ke dam na tum kuna na school pen lo school pe to na tum ke school ni kuman na na mu che tong thek long la na tum ko le ekta school pen sila na mu bang kon na tum school men ma na tum mithang jong ka matha pen ma mane tang song so ka pen na toy pen si la bang so ka ding lo kunat andam lo na tum la king ben prison ben mission tialian Celebration of Independence Day is a little special one because we are celebrating the 75 year of our Independence Day. yeah So to mark this special occasion, we are taking a procession from Chokiola English LP School. So to mark this important day, to celebrate the 75th anniversary of India getting freedom. Karbi Anglong Chokiola pen Anilson Rongpha report Biswanath Karbi live Tang de pini prime time Abirta la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.